चिश्ती साहब ये बताइए कि आपकी क्या तवक्कुआत हैं इस मर्तबा ये एक्सटेंडेड राउंड जो हो रहा है, और अगर हम सीबीएम्स की बात करें, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि देखें दोनों साइड से ज़बान जो है वो बड़ी सख्त इस्तेमाल की जाती रही है। टॉक्स के शुरू होने से पहले भी पाकिस्तानी वज़रा जो थे वो कह रहे थे कि भाई सारे अफ़गान जो हैं वो दहशतगर्द हैं और सारे अफ़गान हमारे दुश्मन हैं, वो हमारे परचम को पैरों तले रोनते हैं। और फिर दूसरी तरफ पे भी ये इल्ज़ाम लगाया गया कि भाई उनके जो बयानात हैं वो भी कोई बड़े हौसला अफजा नहीं है, वो भी इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े सख्त बयानात वो भी दे रहे हैं। सो ये जो सीबीएम्स का चक्कर है, इसको किस तरीके से, क्या चीज़ पाकिस्तान ऑफर कर सकता है, वो हमें क्या ऑफर कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, और क्या बयानबाजी को ज़रा आपस से पुश डाल के प्रैक्टिकली होके सोचना चाहिए, या ये बयानात ज़रूरी हैं दोनों तरफ से? बहुत शिफा, आपने इनवाइट किया, शुक्रिया आपका। देखिए, ये बाज़ औक़ात तो आम तौर पर दो रिकग्नाइज स्टेट्स जब बात करती हैं तो उसमें बयानबाजी नहीं होती, और आम तौर पर होनी भी नहीं चाहिए, बिकॉज आप कंपोजर दिखाते हैं और आप सीरियसनेस दिखाते हैं नेगोशिएशन की तरफ, बजाय थ्रेटनिंग लैंग्वेज यूज़ करने के। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे क्योंकि थ्रेटनिंग लैंग्वेज ही समझी जाती है, ये एक आर्म्ड ग्रुप है और प्रेशर ग्रुप है बेसिकली, तो शायद ये ज़ुबान ज़रूरी समझी गई होगी। एक बात तो ये, पहले दिन से मैं भी ये कह रहा हूँ कि ये एग्रीमेंट होना चाहिए AAA के नाम से, अश्योर्ड एक्शनेबल एग्रीमेंट सिर्फ होगा तो तभी ये काम करेगा। अदरवाइज़ ये सिर्फ टाइम बाय या एक नेगोशिएशन का लीवरेज लेने के लिए, और लीवरेज क्यों कह रहे हैं वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने बता दिया कि वो इसको एज ए लीवरेज यूज़ करते हैं कि जितना उनको कॉर्नर किया जाता है या एक्शनेबल किया जाता है या अकाउंटेबल किया जाता है, उतनी ही शायद वो दूसरी तरफ से, क्योंकि इंडियन फैक्टर बहुत बड़ा शामिल हो चुका है, तो वहाँ से वो अपनी नेगोशिएशन लीवरेज करके अपने लिए एक बेहतर, जिसको कहते हैं ना बारगेन, या एक पैकेज लेने की कोशिश करते हैं कि हमें तो यहाँ ये स्टेक हो रहे हैं लेकिन आपकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। तो जब तक एक एक्सटर्नल फैक्टर रहेगा, ये एग्रीमेंट हो भी जाए, तो मैं जौहर साहब की बात से एग्री करूँगा कि बड़ा कॉन्शियस करना पड़ेगा। अभी भी ऑल आउट आप कर नहीं सकते, क्योंकि उनके एक तो बस में भी इतना नहीं है अफ़गान तालिबान के जो गवर्नमेंट में है इस वक्त, और दूसरा इंटेंशन भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे कोई 19 या 20 के प्रेशर ग्रुप्स हैं बेसिकली, और एक दूसरे को वो विन विन सिचुएशन पे रखते हैं। एलिमिनेशन का कभी भी उन्होंने आपस में नहीं सोचा, क्योंकि उनका सर्वाइवल ही इंस्टेबिलिटी में है। वो समझते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब है इंस्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा ठीक है। इंस्टेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा लोग तवज्जो करेंगे और ज़ाहिर है फंडिंग करेंगे उनके मुल्क को। तो फिर क्या हम ये कह सकते हैं चिश्ती साहब के दी ओनस इज ऑन अफगान तालिबान? देखिए, डेफिनेटली एक स्ट्रेंज बात मैं शिफा आपको ऐड करता चलूँ कि आम तौर पर मुझे प्रीव्यू है जो आर्म फोर्सेस ने टारगेटिंग की थी, मैं उसकी डिटेल्स कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं पॉजिटिव टाइम की वजह से सिर्फ इतना शेयर कर सकता हूँ कि जितने प्रपोजल्स पुटा हुए थे उसमें से हार्डली 10% से ज़्यादा अप्रूव नहीं किए गए थे टारगेटिंग के अच्छा। पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, रैशनैलिटी डेवलप की गई थी, उनकी सर्वेलेंस किया गया था, ह्यूमन इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक, EW, सबसे उनका डाटा इकट्ठा किया गया था, उनका कई हफ्तों से ट्रैक किया जा रहा था, उनके तमाम वेयर अबाउट्स, उनकी चौकियाँ जो हैं, उनके ट्रेनिंग कैंप जो हैं, उनके कंपाउंड जो हैं, हमारी आर्म फोर्सेस की नज़र में है। पहली बात तो ये, जितने पुटअप हुए थे वो उसमें से इसलिए 5 से 10% तक कर्टेल किया गया था इवन आफ्टर वेरिफिकेशन, कि हम ये चाहते थे कि सिर्फ एक मैसेज चला जाए, मैसेज ऑफ डिटरेंस, मैसेज ऑफ कैपेबिलिटी और मैसेज ऑफ रिजॉल्व, कि हमारी सलाहियत भी है, हमारे अंदर हौसला भी है, वो चला गया। लेकिन दूसरी तरफ उसका नुकसान ये हुआ कि उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ शायद पॉसिबली प्राइस बढ़ा दी होगी कि देखिए हमें तो इतनी मार पड़ रही है, हमें तो इतनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, हमारी तो गवर्नमेंट टॉपल हो सकती है, हमें और फंड करें बिल्कुल ताकि हम सही। लोगों को सेटिस्फाइड कर सकें आप। तो ये उसको एज ए बार्गेन चिप जब तक यूज़ करते रहेंगे, मेरा ख्याल है कोई सीरियसनेस नहीं आ पाएगी। अच्छा, जौहर साहब आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी कि भारत का जो किरदार है, चिश्ती साहब ने भी मेंशन किया भारत का इस वक्त जो किरदार है और जिस तरीके से भारत की इन्वेस्टमेंट है या भारत की सपोर्ट अफगानिस्तान को है। हालिया दिनों में हमने डैम्स की खबरें सुनी थी, काबुल दरियाए काबुल के ऊपर भारत जो है वो 12 डैम्स बनाने के लिए सपोर्ट फराहम करने की बातें कर रहा है अफगानिस्तान के साथ। तो एक तरफ तो ये उनकी जो भी वाटर डिप्लोमेसी आपस में चल रही है, लेकिन भारत अदर देन दिस जो कि सामने हमें नजर आता है, इसके अलावा कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है वो कर रहा है अफगानिस्तान के साथ मिलके, कि जिससे हम ये कह सकते हैं कि ये टॉक्स ही शायद भारत कंट्रोल कर रहा है, या इन टॉक्स के ऊपर भारत असरअंदाज हो रहा है जो अफगान तालिबान की पाकिस्तान के साथ हो रही हैं टॉक्स? देखिए जी, मैं ही समझता हूँ कि इंडिया फैक्टर जो है बिल्कुल अहम है, और वो हमें अब नज़र भी आती है। हॉबनॉबिंग जो उनसी है उनकी, ज़ाहिर है फॉरेन मिनिस्टर जो इधर से मुल्क की अफगान फॉरेन मिनिस्टर गए और वहाँ पे जो सारी बातचीत हुई, और जो कि
ہندوستان کی ساری پالیسیز اور جو ان کی ساری سے پہلے بیانات اور ان کی ساری جو اصولی موقف ہے اس کے خلاف تھا. وہ تو ان کی خیر پالیسی لانگ ٹرم ہے ہی انڈیا کی. اجیت دوول کی جو سو کال ڈیفینسو ڈیفینس ڈاکٹرین ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ جی پراکسی آرگنائزیشنز کو یا دہشت گرد تنظیموں کو استعمال کر کے پاکستان کو ویکن کریں، وہ تو ہے اپنی جگہ پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ صرف انڈیا فیکٹر اس میں نہیں ہے، اس میں اور بھی اچھا بہت سے فیکٹرز ہیں. دیکھیں افغانستان جو افغان طالبان ہے ان کی جو آپس کی جو ہے نا چپکلش ان کے اندر جو ان فائٹنگ ہے، جو ان کی اپنی گروپ کے اندر انٹرا گروپ پالیٹکس ہے کہ مثال کے طور پہ کندہار اس میں گروپ ہے اس وقت ڈومیننٹ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حقانی گروپ بھی ہے، پھر سینٹرل افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کا گروپ ہے. ان کی جو آپس کی چکپلش ہے، آپس کی جو پالیٹکس ہے، پھر اس میں جو ان کا آئیڈیولوجیکل ایک ہے جو ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کی ہارمنی، اور بہت عرصے سے انہوں نے مل کے کام کیا. ریزسٹنس جو امریکنز کے خلاف یا آئی فورسز کے خلاف کر رہے تھے اس میں بھی وہ اکٹھے تھے، وہ بھی ہے. پھر ایک اور پوائنٹ جو چشتی صاحب نے بھی کہا، دیکھیں یہ لوگ کانفلکٹ کی پیداوار ہیں، اور کانفلکٹ میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ پراسپر کرتے ہیں، تو وہ ایک وار اکانومی میں رہتے ہیں. ایک وہ مسلسل جو ہے نا، اور وہ وار اکانومی ایسی بن چکی ہے کہ اس کو سوٹ کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے، اور ضروری نہیں کہ وہ صرف ہندوستان سے ہی ہو، وہ اس کا ایک انٹرنل ڈائنامکس بھی ہیں جو اس وار اکانومی کے، اور اس وجہ سے جو ہے نا، اور پھر یہ چیز کہ پھر لیکن دیکھیں جوہر صاحب افغانستان یہاں کے پر کچھ پھر انٹرنل یہ آرگومنٹ بھی آتا ہے نا لوگوں کا، لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وار اکانومی میں رہنے والے 2-2.5 سال بڑے آرام سے بھی گزارتے ہیں. مطلب بیچ میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ انخلا ہوا امریکہ کا، اس کے بعد چائنا آیا، وہاں پر انویسٹمنٹ کی باتیں خبریں ہم نے سنی، پھر پاکستان کا بھی ظاہر ہے اس میں کردار تھا، وہ بھی ایکنالج کرتے تھے، پھر بھارت آیا، ایران اور یہ سارے بہت سارے ممالک نے باقاعدہ طور پہ افغانستان کے ساتھ ٹریڈ اور وہ ساری چیزیں، تو ان کی اکانومی ادروائز بھی تو چلنا شروع ہو گئی تھی، یا ایسا نہیں ہے یہ صرف ایک جس کو کہتے ہیں کہ وہ ہوکس سا کریٹ ہوا تھا، اور اصل میں وہ جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ وار اکانومی سے ہی پیسہ کمانا. کوئی ایسی وائبل اکانومی وہاں پہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا دیکھیں پاکستان کی اگر آپ دیکھیں نا ان کے ساتھ جو اس وقت ہے ساری تاریخ پچھلے کچھ سالوں کی لیں، تو جب ٹی ٹی پی کا ایک ٹائم پہ سیز فائر کرایا تھا پاکستان کے ساتھ، تو اس وقت یہ ٹیررزم کم ہو گئی تھی. اس کے بعد تو مسلسل دیکھ لیں 23 میں 300 سے زیادہ اٹیک ہوئے، 24 میں 400 سے زیادہ، اور 25 میں 500 سے زیادہ. تو مسلسل اس کے بعد تو ایک اپورڈ ٹریجیکٹری ہی رہی ہے. یہ نہیں ہوا کہ کوئی نارمل جو ہے نا ایک ریلیشن شپ قائم ہوا ان کے اور پاکستان کے درمیان. دیکھیں اس میں غلطیاں ہماری سائڈ سے بھی ہوئی ہیں. ہم نے بھی بہت سالوں میں جو ہے نا نہیں سمجھا. جو طالبان 1.0 جو اس وقت جو پہلے آئے تھے طالبان، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ بھی یہی کر رہے تھے. سارے دہشت گرد گروپس کو انہوں نے، دنیا کے جو گلوبل ٹیررسٹ تھے ان کو وہ پناہ گاہیں دی ہوئی تھی، وہاں سے آپریٹ کر رہے تھے. اس وقت وہ خیر انہوں نے باہر جب حملے کرنے شروع کر دیا، اور اس کا پھر نتیجہ ان کے لیے برا نکلا. تو ابھی بھی وہی چیز ہے، ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. جو طالبان ٹھیک ہے. 2.0 ہے وہاں پہ بھی ہے.